मोगा चांदू देव बरो दीस दिवं तुमकां आनी कितलो रे देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्या मोगा गोंयकार भाव भयणां आय लव यू काळजां आहल्या आनी बरें दिसलें जिवा बरें दिसलें आनी एक पॉयंट घेवन येयला मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणां असल्या होकाणूय दिसता पूण तरी पूण एक हें दिसता आमगेलो डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक हें दिलां स्टेटमेंट जायते बीजेपी कार्यकर्ते बी आसलेले की ते टावर कितें घातूय गोंया टावर कितें घातूय आनी तितूंय जायत्यो फॅसिलिटी आसतली जावं टॅक्सी जावं जॉब ते खूंय सगळे लोकल आमगे गोंया पळय हाय तेका आनी गोंयकारांकूय भायले न्हय गोंयकारांकूय पयले आनी लोक बरो हुशार जाला कितें आतां इलेक्शनां येवपा हाय न्ही पूण अशें करून आश्वासन जायतें दिलो हांवें आतां आनी हें पयलेंसा जाय न्ही आश्वासन दिताय कोच्चे पयलें आमगे गोंयकार लोक पापड जाता सारको कायलीर पापड घाल म्हणटा पापड केसो उलयता तशें करून लोक फुलता आवय जॉब मेळटले सरकार बरें कोता हें कोता तें कोता अशें करून आश्वासन गांवां MLA इलेक्शनां बसताय त्या पासून दिताय लोक फुलोता हिंगा चुकताय लोक पापड जाताय लोक आपणा जॉब मेळटले टॅक्सी आनी कितें फायदो आहा आमगे टॅक्सी लावपा मेळटले म्हूण पूण तोंडान उलयन कितें फायदो आहा आमगे लोकांक थोडें खबर ना कित्याक सांगिल्लें विस्वास दवरताय तो जेजू न्ही ना देव न्ही विस्वास दवरपा सारको देवाचे विस्वास दवरपा आतां ह्या मनीस आहाय ते आपूण देव म्हणटाय देव तेका उलयत म्हणटाय दिगंबर कामतांनी जाल्यार हालसान देव दिगंबर कामती मांदू पळो अशें करून MLA जावं कोण इलेक्शना टायमार येताय भीक मागपा आपूण हें कोत्तलो तें कोत्तलो व्हडलें भाशण दिताय तुमी फुलताय पूण आतां जो पळय आमगेलो CM सांगत तो जॉब मेळटले टॅक्सी ड्रायव्हरा फायदो जातलो आनी कितें बिजनस हाडटली आनी दिल्ली वयच्या कोणा चोवपा वयच्या थिंग वयताय म्हूण आनी गोंया आमगे टावर चोवपा स्पेशल ते येतले म्हूण पूण लोकां तुम पळय आश्वासन दिता लोक हा हू हुई हू हा कोताय हातोर काटाय ताळी माताय आनी कितें हें तुमगे सदां जालो हाल रोटले तुमी ते कडेन बरोवन घेयाय खरें बरोवन घेयाय CM जी पळय उतर उलयता ती हाली कोण दाखयतलो टॅक्सी ड्रायव्हरां रोडोवपा ना खरें गोंयकार टॅक्सी ड्रायव्हराकूय तेका जॉब मेळटले भायले येवपा मेळपा ना बरोवन घेयाय सायन मान घेयाय जी पळय CM तुमकां गोंयकारां सांगता जे 2 टावर येवपा हाय गोंया कितू कोटयो म्हळ्या ही गोंयकारांकूय जॉब मेळटले गोंयकारांगेल्यो टॅक्सी चलतली भायल्यो गोवा मायल्स आनी कोण कोण गांठी वांटी गोंया येवन बिजनस करपा ना बरोवन घेयाय CM CMाक बरोवन गेले जाल्यार विस्वास दवरूं जाता तोंडान उलयत तेजे विस्वास दवरप ना तोंडान उलयत तेजे विस्वास दवरप ना हें तुमगे गोंयकारांक सदां तेंच जाला आयज तुमी सरकार म्हूण नाचताय हालीं तुमी दूख घडोवन रडटली असो कितू जालो हांव BJPक म्हणा काँग्रेसानूय तशें BJP चोर पासून जालो जाय तूं पूण BJPन जायतें गोंया बरें केलां जितले पळय ब्रिज केले जितले पळय रस्ते केले न्हू ते BJPन केले हांव ना म्हणा तो फकत BJP धर्माची एगेन्स्ट येता म्हूण धर्माची आड येता म्हूण हिंगा म्हाका तो वायट दिसता धर्माची आड येता म्हूण नाजाल्यार BJP पार्टी बरी इतू ब्रिज गोंया इतू रस्ते रुंदयले कित केलां BJPन काँग्रेसान कित केल्लें BJP को तरी पयस नासतना BJP हें कोता काँग्रेसा कडेन कुसतालो पयसो हिंग पेट्रोल कुसत तेश करून मायनिंगाची करोडांनी मिलियनांनी जोण दवरलो हाय दिगंबर कामतीन जावं प्रताप सिंग राण्यान तेणें सगळ्यान मायनिंगाचे लुटून हायन आपूण सारके बिजनसाचे बसून आयज ते जिकोनी नाका तेका कुसताय पयशे ते जुराचेरी जियेताय मायनिंगेची मायनिंग म्हणल्यार भांगार आसलोलें पूण काँग्रेसान सारकें काबार करून उडयलां गरीब काँग्रेसान आमकां केलें BJPन केलो न्हय आनी काँग्रेसान केन्नाय एक ब्रिज बांदलो चोयल न्हय पोर्तुगेज टायमार पोर्चुगेजान जाल्यार कुट्टाळी बांदलो तो जाणा लोकडाचो तो हे पूण हेको जालो ना BJPन खरें रियली बरें केलां BJP एप्रिशिएटूय करता बरें कामां आनी वायट थिंगा निशेतूय मारता हें काँग्रेसाक करूं जालें ना काँग्रेस फकत झगडी घालपा झूज करपा आनी कितें करपा काँग्रेसाक कांय ना काँग्रेसाक दम ना काँग्रेस पार्टी घोटाय देखून जालें जाल्यार
ते मिनिस्ट्री लागून कोद्याला जगोटाय आनी कोद्याल ते आपणा मेळ आपणा मिनिस्ट्री मेळ आनी तेदो मागीर बीजेपी धांवताय. काँग्रेस सरकार केन्ना घडपाना लायफान मिलियनान हांव चॅलेंज करता. काँग्रेस सरकार केन्ना घडपाना कित्याक ते आपणागे मिनिस्ट्री लागून जगोटाय. ह्या कामा लागून ते मागीर बीजेपी धांवताय. आज बीजेपी सरकार कितें करता सीएम मायकल लोबो तांकां सगळ्यांक सांगतलो आपणाचे एगेन्स्ट उलोय. बीजेपी पार्टी बरी न्ही चोरां गेली तेणें हें केलो ना तें केलो ना उलय म्हटलें मायकल लोबो तांकां. कित्याक काँग्रेसा जिखोन बीजेपी वयताय ते कित्याक बीजेपी जाण आपणा वोट मेळनाय म्हूण काँग्रेसा गेले वोटांचे निवडून आनी हे सगळे देखून काँग्रेसागे जे पळय बीजेपी धांवले मायकल लोबो आनी ते सगळे दिगंबर कामत तांकां सगळ्यांक भायर मारपा जाय. आनी हांवें भायर मारपा हांवें पयलीं सावन बोवाळ माता. पयली पाट मुगे व्हिडिओ राहुल गांधीन आयकोन विराटून आमगे कॅप्टन विराटून आयकोन ते तेंगे हितू मिटिंगेकान मुंगेले फॉलो केला आनी मुगे उतर आयकोन विराटून काल स्टेटमेंट दिला. जे हांवें उलयलो तेंच जे पळय काँग्रेस आसा बीजेपी गेले तांकां तिकेट दिली आमी काँग्रेसाक खूद आमी भायर मारतले खूद आमी काँग्रेसाक हेट कोतले कोण एकलो वोट करपाक. मागीर ते विराटून राहुल गांधी को बी घान तेणी सेटल केला तांकां तिकेट दिवपाना. कालच व्हिडिओचे हांवें चयलां विराट उलयता काँग्रेसा पळय गेले बीजेपीचे तांकां तिकेट दिवपानाय राहुल गांधी सांगिल्लो म्हूण. पूण राहुल गांधीन आपणागे हितूलें केलें हे मुगे व्हिडिओ चयले तेणें कारण मोको जितलो पळय वोटींग आनी पावर आहा न्ही तो दिगंबर कामती कडेन ना कोणा कडेन ना ते चेड्ड्या मुत्ताय. ह्या कामा लागून स्टेटमेंट केला चुकोन बाय मिस्टेकीन येवन तितू 8 जाणां तूं एकल्याकूच देखून बीजेपी गेले ते तांकां तिकेट दिली जाल्यार विराट देखून भायर मारपाक जाय. डायरेक्ट सांगता विराट देखून भायर मारपाक जाय. विराटून रिजायन जावपाचें. एक्को मनशा बीजेपी गेले काँग्रेसाचे न्हू ते विराटून रिजायन जावपाचें. जरी तर एकल्या टिकेट दिली आनी तुम वोटिंगा बसवले हांव सगळ्यांक काबार करतलो काँग्रेसाक डायरेक्ट मुगे वोट बीजेपी मारता ओट घासतले डायरेक्ट. कित्याक तुमकां वोट कोन्न कितें फायदा. फायनली तुम बीजेपीक वयता उद्दी बरें बीजेपीक डायरेक्ट वोट केल्यार बीजेपीक डायरेक्ट वोट केल्यार तुमकां केला परस काँग्रेसाक. ही हांव सोतलो काँग्रेस पार्टी तो जिखतली. न्याय मनशां बसूय फिदोला आहा बेनावली प्रतिमा आहा रामा काणकोणकार आहा आमगेलो एंटनी डिसिल्वा आहा तारा केरकर आहा शंकर पैजी आहा. ह्या मनशां टिकेट दियाय. प्रतिमा कुटिनो आहा ह्या मनशां टिकेट दियाय. ती दीस रात आमगेले गोंयचे पासत वावुरताय. ते सायडीन बाबडे तें सिसिलिया आहा डॅन्सर आमगेलें सिसिलिया तें आपागे मनीस पूण कित्या जावं आपा जावं कोणाक तांकां मारे आपा मारे गोवा फावडा मारे कारण तेणी फायनली आमकां काँग्रेसा सपोर्ट केलोलो विराट जिखोवन हाडपाक. आपा आडे तुमी आमगेलो गोवा फावडा आडे कोणाक आडे पूण बीजेपी जे पळय आमगे मनीस गेले त्या मनशां भायर मारपाचें. तेन्ना आमगे गोंय सालार रावतलें मोगा गोंयकार भाव भयणांक. आनी सीएम कोत्ता बरीं कामां पूण केल्याय जायतीं पूण मदें मागीर तो रॉंग स्टेप घेता ताका लागून म्हाका बरें दिसना. हांव सीएमान बरें केलें जाल्यार बरें उलयता. आतां ह्या पासून टावर पासून येताय पळय टावर येताय ते लोकां आश्वासन आनी मागीर लास्टाक मागीर घांट्यांक गोंय हाडटा घांट्यां काम आंदुता थिंगा घांट्यांगे गाडी घेवन तांकां भाडे मारता. गोंयकारांगे आमगेले ड्रायव्हर आहाय टॅक्सी ड्रायव्हर तेंचे पोटाचे आड येता. दीस रात टॅक्सी ड्रायव्हर झगडी झुजां कोताय दीस रात झगडी झुजां कोताय. तेशें जावपाक जायना. सीएमाक सांगता हांव गोंयकारांगे तुका वोट जाय गोंयकारांगे आदार जावो जाल्यार सपोर्ट कर गोंयकारां. हे घांटी आहाय तितल्यांकूय उडोवपा भायर आनी कोणाकूय न्ही आनी हुंचे पाटी चान्स ना. आम आदमी गोवा फॉर्वर्ड आनी यो यार म्हणटू त्यो गार्बेज पार्टी यार म्हणटू हाय त्यो फकत इलेक्शना टायमार येताय गार्बेज पार्टी. ते ममता बॅनर्जी कोण आरजी पारजी गार्बेज हाय त्यो गार्बेज तांकां चान्स ना हिंगा. पूण हाका चान्स गोवा फॉर्वर्ड
आमगेलो आम आदमी आनी काँग्रेस एक तोळे जिखिले आनी मुगे सदांकाल गोंयकार भाव भयणांक आदार आसतलो। हांव स्वतूय त्या जाणां थोड्या राग येता स्वता ऐकपा मोगा गोंयकार भाव भयणां। इतल्यान मुगेलो व्हिडिओ काबार करता आनी काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे मुखार आतां एक लाभ सॉंग घेवन येता मोगाचें मोग करनारां गेलें कांतार घेवन येतलो। हांवें चयलां एक चेडूं पुलिसां कितें सांपडोलें मुसता राती वगोता पुलिसान धरलें आनी तेणें इन्वेस्टिगेशन कोत्री तें चेड खूंय आपणा घर कितें म्हणटाय ती तासलो खंय पूण एसो भुरग्यां तुम दत्ताय सुटाय डायरेक्ट भितर उडोवपा जाय डायरेक्ट भितर उडोवपा जाय मागीर पुलिसांक गुन्यांव कोताय तुमी आतां त्या पुलिसां मेळ्ळो मू मागीर पुलीस कितें कोताय हें कोताय पुलीस तुमगे भुरग्यांक चोवपाक भोंवतले आं तुमगे भुरगीं खूंय भोंवताय कितें कोताय ते मागीर पाहिजे जबाबदारी चेडूं आपणें खूंय भोंवताय ती पुलिसांगे काम न्ही पुलिसांगेले देशा सेवा करपाची गोंयची राखण करपाची पुलीस तुमगे बॉडी गार्ड न्ही तुमगे भुरग्यां राखपाक तुगे भुरगीं खंय वयता कितें तुमगे भुरगीं चेडूं आहाय ते तुमकां खुद मायक पायक सांगनाय आपणा जाय ती मात जरी तर तुमकां मायक पायक खबर आसना आपणागे धू खूंय वयता ती जाल्यार पुलिसां केशी कोटवली तिगे धू खूंय वयता ती पुलिसान बॉडी गार्ड रावपाची हां वयल्यान तेणी तुमकां आडायलें चाल देखून जाल्यार तुमी व्हडले पुलिसांचे ब्लेम घाताय कोण पुलीस अशें तशें सुसेग दिना आनी कितें कोन्नाय हां तुम आपणागे रेस्पेद सांबाळपा जाय आतां भुरग्यान तुमचे आतां मोबायल मेळ्ळे सगळे मेळ्ळा कोणा डेट मातली कोणा आनी कितें कसली मामी सांगून तुमी ट्युशना वयता म्हणटा आनी डेटी वयताय मागीर कांदोली आनी खूंय खूंय आसताय मोबरार कावेलोसी तेशें आसताय मागीर पायसो मत आपणागे दूर ट्युशनाक गेलो पूण ट्युशन खूंय थिंगा तुमगे दू ट्युशना वयता मू फोटो खूंय वयताय हें सगलें जालें कोणा लागून हें मायक पायक लागून जाला भुरगीं मायक पायक लागून पेडा जाले आदीं आमगे मायन पायन आमगे 1 रुपया दिवना इस्कला वयता आमगे बोर्सां 1 रुपया आसना आहलो 10 पयशे 5 पयशे ते चिरमुल्या ते लाडू खावपाक आतां भुरग्यांगे बोर्सां चोयल्यार 100 सकल पयशे आसपा नाय लास्ट 100 रुपया 500 रुपया 1000 नोटां 2,000 नोटां इस्कला भुरगीं वयताय ती आमगे बोर्सां 1 रुपया पासून नासलो आमी चलोन वयताले कितू पयस अर्देवरा वाट वता बारा चलोन कितू अर्दवरा वाट पासान निसरोन पासून पडटाले ते शॉर्टकट वयताले आमी शेतांतल्यान निसरोन पासून पडटाले तशें वयताले एक पाटी व्हडलेले मागीर टिचर आमी धांडायताली एक ड्रेस घाताले आमी आतां भुरग्यांक 2-3 ड्रेस आसताय तुमगे मागीर पायक आत घोडटा घेया मुरोप सारको आमगे एकू ड्रेस आसताले सकाळीं गायले सांजेचा धुवपाचे सकाळीं गायले सांजेचा धुवपाचे नाजाल्यार कोणाक गेले कोणूय दिताले पोन्ने रोप आमी घाताले हांव सांगपा लज ना रियली आनी मागीर वाडता न्ही कोणू आपणागे पोन्ने रोप आमकां दितालो कोण बोटीर कोण लंडन आनी खूंय आहाय ते आमी दिताले थोडो तेंप यूज करताले आनी दिताले बरे रोप आमी यूज करताले हांवें गायला ना न्ही पोन्ने रोप गायला दुसऱ्यांगेलो घालून खूंय फेस्ता जावं मिसा खूंय गेले पासून बरो रोप पूण आतां न्ही आतां आमी खूद आमको दम आहा आमको घोडटा घेवपाक आतां आमगे रोप दुसऱ्यांक दिता तेदो आमकां काम बाम कांय नासलें थोडे म्हणटाले जेन्ना भायर येता तेन्ना आवय भायर कितें वयता तुका मातोले बरनी अशें तशें भिवयतालीं पूण हांव मोरपाकूय येयलोलो हांव कुयट गांवां येयलो तो हांव मोरपाकूय येयलो मागीर सांगून येयलो हांव मोरपा वयता हांव पोत्तून येता मातशें हें कोन्नाका मोरपा वयता हें चिंतून आयलोलो मोगा गोंयकार भाव भयणांक कित्याक जाय म्हणटाय हिंगा 27 वर्सां 30 वर्सां आमगे शेजारी हिंग कामां आहाय ती म्हणटाली ओ हिंग माताय तें कोताय तेश कोताय बरो न्ही तूं गोंयां बरो गोंयां दिसभर तूं कामां वचोन सुसेग आसता हें कित्याक मारलो न्ही 27 वर्सां 30 वर्सां काम आहाय 10 वर्सां दी तें
10 वर्स जाले आतां म्हाका हिंगा येयले 10 वर्सां आदीं आनी आतां ताका 35 वर्स तरी जाले आसतली इनकम आहले पूण ताका मालोली नाय मरे ताका नाका आसलोले आमी वयर चडोले आमी दोन पयस जोडलोले तांकां जाय आसलें हांव सदां गोंया आसलोलो तेंगे काम करपाक तेश करून आमकां घडोवन खावपाक व्हरपाकू मोयलो लोकांक रीण काण 1,20,000 ते दोन आतां तरी जायत येताय बेश्ट येताय कोण कोण वताय तांकां आतां विजा काण हांव पयशे भरून येयलो एजंटा पयशे 80,000 भरलोले प्लस 20,000 तांकां दिलोले कोण म्हाका दाखयलो त्या मनशा 8 म्हयने गेलोले म्हगेले भरपा पयशे 8 म्हयने गेलोले आनी आतां बेश्ट येता लोक आनी कामां हाडली देखून जाल्यार पयलीं हांव काम येसोलें तेसोलें म्हाका जायना एक फुकट हाडपा जाय सांजे पातीशेर जालोले मनीस जेवणा हाणा पातीशेर जालोले गोंया ह्या गेदेरां त्या गेदेरां जेवणा टायमार जेवपा भोंवपा मनीस सोऱ्या पातीशेर जावपा मनीस हो सोर घातलो तो सोर घातलो तो भायर सां येतलो तो लंडन सां येता सोऱ्या घोट घातलो म्हूण तेसो भोंवताय त्या मनशां मारताय आनीक मागीर काम करूं जायना कित्याक तेशे हेडो भोंवपा मनीस तेंगे जिवितां काम केलो ना आनी हिंगे तरी मागीर काम जायना ते कडेन हिंगे तरी काम जायना आवय हाड काम येसोलें नाग शिवर आतां गाण फुटता आनी कितें कोता कोताय आनी हांव कोत्तें 10 जाणांय काम स्पीड घात म्हगे कामाचें आनी सगळ्यात मागीर विसव घेता बेश्टें इजी देखून आसलें गोंया फोन कोताय बाई ले कोताय कोण व्हंकले कोताय कोण माय कोताय आवय त्रास बरे त्रास खूंय त्रास केसो त्रास नासतना कोण काम करना पयशे बेश्टे मेळटाय ते जाय हेसोले मुखार येतोलें घेवन येतलो तेजी नांवांय घेवन येतलो फोटोय घेवन येतलो बेईमान मनीस गरमी चड जाता गरमी एप्पल ज्यूस पिता एप्पल ज्यूस मोगा गोंयकार बाबणांद आनी मोबायल सारको हें जाला गरमेचे सारको लागोत असो इतल्यान मुगे व्हिडियो काबार कोता काळजा जाल्ल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू